हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज रातिपुवा ब्लॉग स्टार्ट करिसु दे आज गोटे दिन देखाम आपनालोকক की करि आसु की नाय एफाले दादा घर आइसु दादा की करि आछे जानो की करि आछे दादा वाह एफाले पोटैटो फ्राई या टमेटो अनियन अरे एफाले वार्गिस तो की कइছ रातिपुवा मोबाइल ओ कथा पाति आछ एफाले भात सब्जी হৈ আছে আৰু লুকু আৰু এফালে আমাৰ লুকু লুকু উঠা ৰাতিপুৱা নাই হোৱা হা নাই হোৱা আমাৰ লুকু ৰাতিপুৱাই নাই হোৱা এফালে আমাৰ পুষ্প মুখ ধুবলৈ আহিছে एफाले आमार सुनुकी चाह गरम करिছে खाई पेनाय पथार যাব সেইটো কাৰণে पथारो যাব লাগে पथारটো মানুহ লাগে হয় না सुनुकी एफाले पूरा चाह गरम करि আছে चाह खाई पथार যাব আৰু মই এতিয়া নাযাওঁ ভাত সবজি বনাব লাগিব ভাত সবজি খাই মেলিহে আৰু যাব লাগিব এফালে আমাৰ পিটি গুড মৰ্নিং কৈ দে সকলোকে গুড মৰ্নিং ओ आरो एबार गुड मॉर्निंग ठीक আছে আমরা ভাত সবজি বনাইলো আকৌ লগ পাই আছো দে এগুলা আমার ভাত সবজি হৈ গল এফালে খাই আছে পুষ্প আৰু এফালে বেঞ্জা খাই আছে আজি দালি আলু কুন্দুলি ভাজি বনাইছো আৰু এফালে আলু পিটিকা এৰ আমাৰ খানা আৰু সুনুকি পথাৰ গৈছে হি আহিলেহে খাব আৰু আমি গলেহে আহিব আৰু খানা খোৱা হ'ব আৰু তাৰ गल और पथार आफाले आम सुनुकीक माने खाबले पठालो और पथार डिउटी सदाय दिन डिउटी है ना उपाय ना तो लगे और आमार बाइदेउ आगते आहिले आज पूरा एकदम किताब चिताब लै इते पढ़िब बोले है ना पुष्प और ये कि आनिस হয় নেকি ঘৰত খাবলৈ কলো ইয়াত ভৰাই লৈছো আছে এফালে আমাৰ পুষ্পক মই অকমান সুজি আছিল তাক কলো খাই ল বুলি কলো দেই মানে পথাৰহে লৈ আছে বোলে কিতাপ লৈ আহিছে গৰম বন্ধ পুৰা হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছে সেইটো কাৰণে কিতাপ লৈ আহিছে আৰু ইয়াতে পঢ়িম বুলি কৈ আছে আজি পুৰা গৰম চাইছেনে বাৰু অকমান দেৰি বহো আৰু হয় না পথাৰত আৰু ধুনীয়া বতাহ দি আছে एफाले बता ठीक है बहि बता दिसे माने सुमने एकदम मैंने पूरा आराम करी आसे एटू हुई आसे और एफाले किताब पूरा मोबाइल टिपी आसे एटू आमार आलही छुवाली और एटू आमार घरर छुवाली और एटू घरर छुवालिए है बारू आमार फिटिओ आहि गसे या आमार फिटिक तो चाइए थाके तो जत हलो आए और एफाले किमान धुनिया बता दिसे माने खेती बाती तो ना कठियाटके कठिया कर लगे है ना पथार बहे ना बता लय ना कमेंट एफाले गधूली हल आम हाँ पोवाली आनिबले गई माने एफाले मुनु घर आधि दिसो ताके आनिब गई एफाले पुष्प और मैं दुटा गई आसो माक दिए पूरा साइकेल मारि एकदम गई आस आनिबले कारण और गधूली हो गए रास्ता चाय खाने लगे और आज कारण भिडिओ मारि बाय बाय।